ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, my karamay nga daw ka natutanan. Welcome to sa itong palagupan sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Feniquito, mga igala. Yes, mga igala. No, kamusta mo diha, mga katambayan, no? Anyways, hinaot ko, nata sa mga yung kahimtang karon, no? Posible ka pa ng pagulan, karon nga lawang mga igala, no? So, dala mo pa yung mga igala, no? Di pa sa itong mga ibang gabi, mga igala, grabe kainit sa buntag o sa adlaw, paabot sa gabi, muulan ng kalit, oy, di ba siya ng kalit? Hinahinay, may nung taligsik, sa muulan ng sa mga igala, no? So, wala mo siguro na balita na gipahata, no? So, anyways, mga igala, dinita sa tuwang unang hisgutanan, mga igala, no? Karon mga igala, no? Sa perception sa mga dili taga Davao, mga igala, no, dili pwede ang addict din his Davao City, mga igala, no. Pero kung naa sila gusto nga kanang magbag-o sila, no, kanang gusto nila katong mga especially mga users, mga igala, no, nga gusto sila magbag-o, no. Natay kuan din himay igala, no, nga sa city government mismo, kanin Davao City Treatment and Rehabilitation Center for Drug Dependence, mga igala, or Davao City DCTR-CDD. Muna siya, mga igala, no? Ang kuan nato, mga igala, rehabilitation. Nato yung rehab din, ang ginawin yun sa mga tao nga kuan. Naatay rehab din, mga katambayan, no? Ang rehab nato din, mga igala, no? Although na ay minimal na bayad, mga igala, pero kung nagig naman si kategory, mga igala, no, kung pobre kayo, wala ikagasto, wala pang shabu, charing, no, na ikagasto, wala ikagasto gid ang pamilya, mga igala, for rehabilitation, mga igala. So kana kuan gyud siya, tawag gani kanang wa gyud siya bayad, no, wala bayad, no, katong mga gingon nga katong kado kay pang kuan daw na si mga igala, pang dato daw ng rehab daw kuno. Natay libre nga rehab, no, nagitay libre nga rehabilitation center for drug dependence, mga igala, no. So
Anyways, mga igala, una ta mo, mo, aginon sa unahan mga igala, no, ato ng, ang pasiuna, no, ang unang, ni, sa ilahang officer in charge, mga igala, well, magdaghan gimingaw ani mga igala, kay katong COVID time, mga igala, siya agad antig pamaba, gid no, sa una ni, mga igala, ni Vice President, tong Mayor pa si Vice President Sara Duterte, mga igala, tong COVID time, Davao City, mga igala, no, so, ito na paminawan mga igala ng officer in charge sa Davao City Treatment and Rehabilitation Center for Drug Dependents nga si Dr. Michelle Schlosser mga igala. Paminaw na to. Again, no, it has been running for 22 years. Nagkan pa ang wala nakabalo na from the very start no, sa Rehabilitation Center for Drug Dependents. Ang ato anag yung katong former president nato si Tatay Digong has been the ones na nag-initiate ani. And then up to the next generation of administration, napadayon siya. And daghan-daghan ubay-ubay na natabangan nato ng mga pasyente, no. In fact, karon we are also looking forward na magkaroon ta og ato ang outpatient clinic kay ang ano magud ang rehabilitation magud natay intensive phase, which is kanang ginatawag nato na inpatient. By law kinahanglan ma-rehab ang usa ka patient at least 6 months, depende sa ilahang performance sa sulod. After that, it's not the end of the rehabilitation, but then it's the start of reintegration sa society. Meaning, they will be monitored for 18 months and we are hoping na wala tayo ginatawag na recidivism or ang relapse, pagbalik sa droga, pag-engage na po sa mga illicit drugs, no? So, kana ang pinaka gusto na to matutukan, no? Aside sa inpatient but also the outpatient, because the most critical is actually katong naa na sila sa gawas. Because once naa sila sa sulod, it's a controlled environment. Meaning, naay kami nagatabang mi, nagapahimangno mi sa ilaha, nagaguide mi in doing the proper way or the disciplined way of living. Unfortunately, pag na-discharge na nato na sila, some of them will not be kanang continuing the process ba. No, kay daghang rason. Usa sa pinaka-common na rason is they do not have a kanang recovery capital kanang mga pamilya na mosuporta sa ilaha. Muna kita as part of the society, we have to be mindful na isa ka sa motabang sa ilaha because not all of them have the strong support, no, sa ilahang pamilya or even sa ilang mga komunidad. So kana ang ato ang gusto tutukan. Actually, it's been 2 years pa lang na naggunit ko sa rehab. And the 2 years ago, when I committed my time there sa rehab, our mayor, Mayor Basi at the time, wanted yun na magkaroon tag outpatient. Because we wanted to monitor the progress of our rehabilitated patient na unta magpadayon gid ang ilahang pagpamuyo og hapsay ba og malinawon at the same time productive sa ato ang society. So hopefully nakaabtuman mo dito no during sa atong celebration. It was not just a celebration of our kanang founding anniversary, but it was another milestone na unlock ba because at that time we are also celebrating na natayo na gid atong building for outpatient clinic and natayo na to ato ang building for our kanang mga employees na dito na kanang murag we are hoping na murag one-stop shop na siya for our PSUDs or persons with substance use disorder. So as to the celebration, of course, it was a very good celebration. But again, it was not just a founding anniversary, but it was another milestone unlock kay kanang murag-murag matupad na gin ato ang ginahandom no ato mga pangarap, especially sa vision ni Mayor na magkaroon ta og outpatient and aftercare na clinic. Just a brief background. When we say rehabilitation center manggod, people think that it's more of medical lang siya. So can you share with us unsa tong mga programs or unsa tong mga gina-offer dito sa sulod sa rehabilitation center?
Yes. Ang rehabilitation, it's not just really medical, no? It is a holistic treatment, meaning we are utilizing what we call the therapeutic community. Sa community, di ba, we have spiritual enhancement, we have mental and physical enhancement, na apo tayo ginatawag na livelihood, no? Because you cannot thrive sa isa ka society or isa ka community when you do not have the skills. So, when it comes to services, we are partnering with our stakeholders, no? Natay TESDA, natay Indonela, natay ALS na program for our ADEPT program na siya for those na gusto mo eskwela balik. Those are mga things na para ma-enhance nato ang ilahang livelihood program o ilahang skills, no? Ilahang paggawas nila, they will have an opportunity to find a good job. Kay unsaon man nila pag-thrive, unsaon man nila becoming a useful person in the society kung wala sila backup na mga kanang ginatawag nato no natong mga sundang paggawa sa pagma-discharge na sila. Another also, we have been partnering with City Cooperative, no, kay those that are not interested to go to school, naaman sila gusto man sila mag-business or magkaroon og mga kanang livelihood skills pa like baking, naiuban soap making. So every month naami bag-o na mga activities sa ila so that they will not also get bored. Another that we do is the spiritual enhancement, because I personally believe, no, if you have faith in God or if you have faith in higher power, mas mahadlok yung ka magbuhat og mali. So that's also one of our vision na dapat they have to be near the kanang higher power ba. And we do not also kanang discriminate na kani dapat kuan lang, Catholic lang. We are inviting different religious sectors. No, in fact, we are also kanang encouraging our Muslim brothers and sisters na rehab na they have to practice the religion. So isa sa mga partners na modera is of course the Catholic Church, no, naapot tayong mga other religious groups. We are very thankful na iba-iba na mga religious group ang nagahatag og kanang mga spiritual enhancement sa ato ang patients, so that again the vision is for them to always fear doing bad things ba. Another is, of course, ang pinaka-common is medical and psychological treatment, because again, this is a disease that we have to treat, and kuan na siya, routine gid na mo siya. We have a clinic there for medical diseases, no, and we do have also mga psychologists and psychometrician to attend to our counseling needs sa ato ang mga patients. So overall, again, it's a holistic approach kay dili lang man spiritual, dili lang man mental ang needs sa atong patient, but an overall enhancement sa ilahang pagkatao. So, mga igala, no? Mga igala, no? Ang unang pahayag, mga igala, ni Dr. Michelle Schlosser, mga igala, no? Ang officer in charge sa Davao City Treatment and Rehabilitation Center for Drug Dependence, mga igala. Actually, mga igala, ang Davao City Treatment and Rehabilitation Center for Drug Dependence, mga igala, naimutang sa Bago-Oshiro, mga parang Bago-Oshiro, mga igala, no? So, kung naanamoy mga igala, naanamoy unsa ni, naanamoy mga parente dira mga igala na gusto magbago o gusto gini papapan, utang pwede niyo i-kwandra sa Davao City Treatment and Rehabilitation Center for Drug Dependence. Actually, mga igala, nasa ko, no? Lahat ang i-open tong outpatient, no, outpatient mga igala na division, mga igala, no, para sa katong mga kuan, para sa katong mga kuan pa lang, unsa ba na, asymptomatic, no, asymptomatic or katong mga occasional, no, katong dili pagit kayo siya, katong madaldala pa lang mga igala, no, o kuan mga igala, napod sila aftercare, no, para ma-monitor mga igala, no, ang kuan nga, hindi mo guna sa kuan mga igala, no, kay for example, naayo na ka, ipagawas na ka, sus papagawas sa imuha kay lahi pa naman po imong environment mga igala, no, lahi na po yung kunanag same tong mga nagapanggalgal sa imuha, katong kuan ka, katong na-addict ka sa katong nakay ka ng substance addiction, no, so
Mao to. Mao na may higala no nga mubalik gid ang mga kuan yung tao gid may higala no. Mubalik gid sa ilang kanang aktibidad no kay madala man sila niya kabalo man ang para may higala is ang substance addiction may higala magsugod na sa kaning kuan no mental health problem may higala siguro depression o depression kanang murag may anak agad ng mga butang no so dali lang gid kay sila makuan dali lang gid sila madala balik mga higala una ba na recidivist no na recidivist mga higala sa uban nag-relapse sa tambal mo na nahitabo anyways mga higala daghan pang ato ang kuno to hisgutan anaw niya mga higala no sa Davao City Treatment and Rehabilitation Center mga higala sa to pagbalik ko man lang sa mga importante pa idumdum niya to sigyanan. Yes, mga higala, balik kita diri sa ito panaguban sa tutulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Mga higala, storyang rehab takaron mga higala, no? Rehab. Actually, mga higala, dagang mag-form sa addiction mga higala, no? Pero most common ang mga higala, most common mga higala, ang kining kining drug addiction mga higala, no? Okay. If ang kuan mo kana may higala no di man pud tanan jud mga higala no nga ang kuan man may higala ang addiction is nagi problema gyud sila pangisip gyud mga higala wala dapat no nga unta no makuanan no matutukan no wala to pangutana kay Doc Ching sa kagahapon mga higala tun sang adlaw no unsa ni kanang tawagan ni kanang dapat na ay psychiatrist dira mga higala nga mo treat pud sila ang kuan pud no mo treat po sila ang but well there are mga higala no there are studies mga higala that could support that mga higala nga pwede i-consider sa city government mga higala no especially sa atong kadak mga higala so anyways mga higala no atong kanang hisgutan pa nato alayon hisgutan pa mga higala about sa Davao City Davao City Treatment and Rehabilitation Center for Drug Dependents mga higala no kauban si ang ilang officer in charge nga si Doktora Michelle Schlosser mga higala paminaw na to. Okay. Ang capacity sa atong rehabilitation center is actually 100 bed capacity, no? At the moment, we are catering for kanang minors as well, and then adult male and adult female. At the moment, last time kay medyo gamay ta, but now we have been admitting, so naata sa 92 ka patient, no? I'm not so sure yet with the number of minors, no, kay bago pa magud ang admission this week kasi utilize na maximize na to ato ang bed capacity, but for the adult we have I think natay 84 ka adult, no, that's both male and female. So for Doc, na-mention mo kaganina for 2 years nag-servisyo ka sa rehabilitation. Ato pong ma-compare and contrast, Doc, for the last 2 years, if nagdaghan or nag-ubos ang number of patients nato? Actually, mas daghan to na time before because before kasi mo tong pag kanang approve sa plea bargain, no, the plea bargain are those that are kanang incarcerated because of drug possession and drug usage, and then they will be granted with plea bargain. Then papilion sila either magpa-rehabilitate sila or magpa-jail time sila. So at that time, I think mas daghan because of the bulk of those that wanted to be rehabilitated instead of magpakulong, no? But dili po ta makaingon na kanang gamay karon, no, kay although mas kuanta, mas make sure nato na within the bed capacity kasi kato na time kay there was years of kanang daghan gyud beyond the bed capacity, but karon kasi as much as possible we will not go beyond the bed capacity because we wanted to make sure that our patients are kanang comfortable sa ilahang pagpamuyo, no. We wanted to make sure na dili pud crowded ang atong mga dormitories because we are housing them per dormitory. We have dormitories for adult male, dormitories for adult female, and dormitories for our minor patients. Nabay instances, Doc, nagikan na siya sa rehab, nakagawa siya, and di balik na pod?
yes, admittedly ana, but as much as possible, no, we would not want to be kanang admitting the same patient. Nganuman, if the treatment was not, if the modality treatment that we have utilized dili effective sa ilaha, meaning unsa man pud ang next na ano no, I don't think that the next session would be next round of rehabilitation would be beneficial sa ilaha. So we advise them to look for another rehabilitation center which utilizes another kanang treatment modality, no. But as much as possible yun unta wala ing ana, no. That's the reason why our good mayor has been envisioning yun na magkaroon tag gwapo na aftercare o gwapo na monitoring, because that is one of the things that we are kanang looking forward na di unta nato ma-experience na unta walay na-rehabilitate na unya na-reincarcerate balik niya, rehabilitate na po. That is a very sad moment for them, no, because aside sa wala na to sila natabangan, it's also a waste of resources for our LGU kay as we all know, hitaman siguro ang pinaka generous na rehab center, no, na ako ang nahibalaan in the entire Philippines, I think in the entire world, no, pinakabarato ta because we go up to a free rehabilitation admission sa atuang patients, no, compared sa mga privates, compared sa other LGUs, mas way barato gid kaayo ang atuang admission fee or treatment fee dira. In fact, for those that cannot afford, categorize kasi sila A, B, C, D, katong D na categorization, katong walang-wala gyud based sa atong CSWDO assessment, they are admitted and treated for free. Zero cost sa ilaha. So I hope that we will not be doing the readmission of those fee ng kanang rehabilitated na patient, because that is not just a waste of resources but also very sad na kanang dili ay effective ang treatment for them. So readmission. As mentioned po nimo kaganina, Doc, sulod sa 6 months ato silang ginatabangan, and pag makagawas ni sila, ato agyapon gina-monitor for 18 months. Kumusta po ang response within the community based on our observation, Doc? That would be the realm of CADAC, no, the City Anti-Drug Abuse Council. But we are in close contact with CADAC, no. Sir Jafar I'm working closely with Sir Jafar because that's again one of the vision of our good mayor na continuity of care, no, from inpatient down to the outpatient. Kasi that's how we can be assured na kanang fully treated atong patient, and then we can be assured that they can be reintegrated properly sa atuang society, and hopefully that they can be a kanang good people na makakontribute sa atuang community for the improvement of our society. Doc, basi na daghan interested na magpa-rehab, pero kanang ato lang Doc, i-measure kinsa lang ang pwedeng ato ang ma-rehab, kay there's a lot man pud nga addicted na gyud and nakapatay na. So kinsa man gyud ang apilang diha sa ato, Doc? Diba, very harsh po to nakapatay. Hopefully di sila makapatay, but hopefully pud di sila walay daghan na magpa-rehab, no. We are looking forward to that, but yes, it's open for everyone, no, those who are, of course, katong naay engagement sa drug addiction or drug usage, natay ginatawag na as mentioned earlier na atay plea bargains na motong mga patients na wanting to be rehabilitated instead of being incarcerated. And then those that mga dili man sila, wala sila nadakpan sa mga pulis, but they know, nakabalo sila sa ilang self that they have been using drugs for illicit drugs for a long time and it's hampering their lives. Mo nang ginatawag nato na mga walk-ins, no. We are also admitting those patients kasi of course kay kinahanglan naman po nilang tabang, but iba ang process of plea bargain because ang plea bargain of naa sila'y legal na proseso. Ang ato ang walk-ins na apod sila'y iba na proseso, although we are still requiring them a court order, but it's ay kanang
kuan ba murag voluntary na pagsulod sa rehabilitation center. Ang gusto lang namo is the commitment. That's why we wanted a court order, because if magparehab sila unya after a month or after a week mag-change ilang mind, it's a waste of resources. So if we have a commitment through a court order from them, those that wanted a kanang voluntary na admission, mas secure na mo na makomplete nila ang period of therapy. Almost 100 ang ato ang patients. So, pero how about our personnels? Enough po ba? We are maximizing our manpower and human resource. Of course, na ay mga times na medyo ma-overwhelm, but I think we are surviving kay 22 years and thriving pa man me, but I'm not saying pud na kanang ingana gyud kasayon no, because we have enough manpower. Na ay times na sometimes it's overwhelming, but good thing that I have good staff with me. I have a good team with me, because even during those times makaya man gyud gihapon. Doc, can you give an idea how important it is po na naadjud kay friends, family nga naadjud mo suporta sa imuha, especially if nakagawas na ta with that rehab? Ma'am, kung naapay more than 100%, ma'am, no, kung 1,000%, yes, it's very important. That's what we call, scientifically, that's what we call recovery capital. There are really times na wala tayo ma-find na recovery capital. That's one of our kanang dilemma and concern. If kanang pag-discharge na mo sa patient, wala mi kanang ma-identify na recovery capital. It does not have to be a family, blood-related family, as long as naatay persons, kat kaya nagingon ni mo kaganina ma'am, family, friends, na maka-make sure sa atuan that they will be fully supported emotionally, no? Sometimes, or most often than not, financially, because once they are discharged sa atuang rehabilitation center, they are literally murag mga babies ba, no? Kay wala sila source of income, wala sila any source of kanang a living that they can continue life gani. So the recovery capital is an utmost importance at a very kanang value of importance, because sila ang maghatag og kickstart sa mga patients nato in our goal of reintegrating them back to the community or to their respective kanang societies. No? Kay again, kung wala tayo recovery capital, ma'am, emotionally nobody can support them, and financially wala sila'y masandigan for the meantime na they are still starting their lives, no? And then also, ma'am, this is a disease, no? It's an addiction na sometimes or most often than not, di nila mapigilan ang cravings. Mura po good na kanang obesity, di ba? Kung pagtaba ta, gusto na ta mag-diet, di ba? Everybody wanted to cut off our kanang food intake. But it's difficult kay ga-crave yun ka. It's the same thing as them also. It's a disease na gusto sila mag-change, but pag naaga ni ang naaga ni sila mga friends na medyo dili pud maayo nga influence, or naa sila sa isa ka lugar or situation that they can actually have an access to illicit drugs, dili ba pareha sa ato nga makapigil dayon sila. The brain process is not the same as the normal individual na dali ra kaayo mo say og no. For them, it is a difficult process and difficult nga kanang convincing sa ilang self na oy tama na, dili dali sa ilaha ang mag-say og no with those kinds of activities. Right. Thank you po, Doc Michelle. Or if you are private to disclose ang mga ages aning mga patients na to? Pwede man, ma'am. Pwede i-disclose ang ages, no, as long as we will not disclose their names in protection of our I'm not saying man that our society is very judgmental, but we have to protect their identity. Kay sometimes
medyo mahimo na siya o kanang kuan ba kanang source of stigma and discrimination sa ilaha. And we do not want our patients to experience those things. Naatay as young, based on our history, ma'am, we have admitted as young as 13 years old, unfortunately. And we have also admitted as old as 60 years old. Drug addiction as a disease does not choose any age, no? It can affect any age, any gender, any kanang kuan ba kanang type of living, mapobre man ka, madato man ka, it can affect any individual for that matter. Dok, pila baka bulan sila bago sila ma-discharge o ang ilang treatment? As per the guidelines, ma'am, of the Dangerous Drug Boards and as well as the Department of Health, no, it has to be at least 6 months. However, dili pud nato siya ma-assure na 6 months ma-discharge din sila because depende sa ilahang performance sa sulod. Just like what I have mentioned, they are those types of people na dili disiplinado ba. That's the reason why they have engaged in these kinds of illicit activities kasi dili ba formed ang ilahang mga behavior, dili sila mga disiplinado. Pag nasa sa sulod, ma'am, they are almost the same as they are outside. So pag dili na mo makita nga naa sila transformation and naa sila mga changes sa ilahang mga behavior, we will not discharge them. Actually, there are times in the previous years na may mga na-discharge up to more than a year. It's because even inside the facility, makasala man sila, no? Na ambot unsaon kung nila makapuslit man silang mga di mao nga mga butang-butang, no? Kanang sigarilyo, that's part of our kuan. Amo na ang mga kanang restriction sa ilaha, no? Kasi even a small vice of kanang magsigarilyo, it can trigger their drug usage. So isa na sila sa amo ang bawal kay na. And then if makakommit sila mga ingana, that's another month of rehabilitation period. No, even as simple as disrespect sa ilahang mga isig ka dormitory, ilahang kapwa na ka-dorm or mga patients, ilahang disrespect sa ato ang mga ginatawag nato na house parents na nagabantay sa ilang respective dorms, sa ato ang mga staff, those are penalized also. Depende sa degree of their mga misbehavior, it will add to the period of rehabilitation. Kasi we wanted to really see na naay changes sa ilahang behavior, sa ilaha, and then the commitment ba to really change. Doc, may mga clamor kasi na itong mga availers or PDLs who were released through plea bargaining, nagbalik sila sa paggamit or pagbenta ng illegal drugs. In terms of monitoring sa mga patients na to, intensified ba or do you still monitor them paglabas nila sa rehabilitation? Ma'am, that is a very good question because that leads to our new Kuano project. I have been very fortunate that I was nominated by our good Mayor Baste, no, to study in the Development Academy of the Philippines for para magkaroon ng mga innovative project concepts. And one of the innovative project concepts that we are eyeing, ma'am, and the ones also na gusto sa ato ang good mayor, is to have an intensified yun na monitoring sa atong mga discharge patients or discharge ng mga patients from our inpatient rehabilitation. So, in leading to your question, ma'am, do we have a strong monitoring? I have to admit, ma'am, it's not as strong as we wanted it to. No, kay napamanggit tay kanang percentage of recidivism or mga relapse ang tawag nato ma'am. No, we are looking forward na ma-realize unta ang atong mga innovative project. In fact, the title of our innovative project is DC Cares or Davao City Center for Empowerment
care and rehabilitation system. Kay kuan na siya, it's a center na naa siya electronic monitoring of our patients, no? Kasi we also believe man dili man gid pwede na ang mga counseling, ang ato ang mga rehabilitation services through an app lang or through a web lang, no? But we also believe in a face-to-face na mga counseling sessions and ato mga face-to-face services. However, it would also be nice if we will tandem it with kanang electronic application, no, kay para magamit siya sa ato ang mga PSUDs while they are in their respective na mga communities. At the same time, it can be also utilized by our other agencies na responsible for the monitoring. Isa man yung mga other agencies na responsible for the monitoring, we have the City Anti-Drug Abuse Council and the Barangay Anti-Drug Abuse Council. They are the ones that are responsible in the monitoring of our PSUD sa ilang mga respective barangays and respective na mga communities, no. Another is we have also the people that can utilize this app, no, or the web system that we are eyeing is katong ato ang mga PDEA, ato ang DOH, kay they will be doing random na mga drug test na pwede ka na murag ang kanina app can be utilized as kanina positive siya, so kuan siya somebody that we have to closely monitor gani, or pwede sad this is also beneficial sa ato ang mga PSUD themselves because we can also integrate other agencies, no. Like PESO, we have PESO, right? Ato ang PESO kasi, di ba, from time to time, they're handling mga job fair, pwede dito mag-post og mga kanang relevant na mga items na pwede magamit sa atong mga PSUDs, no? Aside sa mga information education campaign na ginabutang nato, but it will be platform for them na magkaroon og kickstart sa ilang kinabuhi na oy pwede di ko mangita diri trabaho sa app na gihatag sa ako or kung gisa tong mga tao na or mga PSUDs na gusto mag-continue og kanang education nila, we have City College, maybe we can put information about City College kay basig wala katuod, scholarship grants both local and abroad, so we can utilize the app not just for the agency na mag-monitor for them, but the PSUDs themselves na maka-utilize para magkaroon silang information about the options that they can have and na they can avail sa society, no, educational grants, work related na mga activities and all other stuff, no, other and then we are also looking forward na katong app, there will be a hotline or a chat a chat na kung nasa sila feeling of cravings, nasa sila feeling of depression, they can just chat for teleconsultation, no? Kay usahay kana ba yung mga depression, di ba siya mo-appear o buntag, mo-appear siya gabi, and our clinics are already closed on those times. So at least if they have the app and they feel down, they feel like they're depressed or something, they can just chat somebody from the app na ingana ilang na feel, and then we can do a kanang initial counseling during those times. So that's the vision of the app or the vision of the system that we are trying to propose, and I hope that it will be kanang approved by our good mayor, although since ipadala man ko niya dito para maskwela for the proposal, I'm sure kanang he's very supportive man. Our LGU is very supportive in our activities in helping our PSUDs, no. So I hope that in the coming days na atay mas pa-intensify pa nato atong monitoring and mas mapa-improve pa nato ang ato mga health services na ginahatag sa atong mga PSUDs. Last na lang, Doc Miska, since the facility is free, na ba the requirements, Doc, na dapat indigent or ang pwede lang o qualify nga makapasok?
Okay, let me just correct that, Bob, no? Dili man gid siya entirely free, no? It is free for the indigent and for those that cannot afford, no? I think you can find it sa CSWDO na guidelines na kanang categorization of kanang living status sa mga tao. For category A, those that can afford or na ay mga trabaho ang pamilya, they are charged 10,000 per month. For those na categorized as B, they are charged, dili na ko memorize ang categorization, but it's ABCD. Ang B, I believe that it's category B, na sila sa 5,000 per month. Category C naman, ma'am, those that are poor but can a little bit afford 2,500, and those that are indigent individuals or episodes, or those that cannot really afford, walay pamilya, walay support group, they are free of charge. Ay, Doc, napaday, Doc, limited ba nga to ang patient? Dapat limit lang to sa 200? Yes. As mentioned po earlier, we have to kanang utilize lang our bed capacity of 100. However, if I think ang ato ang CIO, you have graced us with your presence sa ato ang rehab, no? The rehab facility per se, ang kadakon gid niya is capable of handling 200 patients. But ang ato kasing napasaran nga bed capacity sa DOH, kasi we have to also follow the requirement of the Department of Health. Our bed capacity, we have been granted a bed capacity of 100. So we are really working within that bed capacity because the manpower that will handle our patients, mo po na ang the reason why 100 bed capacity lang ta. And also because we wanted to make sure that our dormitories are comfortable and convenient sa ato mga rehab patients. So mga ito mga igala, no? Ang pahayag ni Dr. Michelle Schlosser, mga igala, I hope, no, naghantag mga nakutlo dito sa maong diskusyon, no, with Dr. Michelle Schlosser, mga igala, no, sa ang officer in charge sa officer in charge sa Davao City Davao City Treatment and Rehabilitation Center for Drug Dependents, mga igala. Okay, kaya na nag-specify. Ang rehab is para lang sa drug dependents, no? Bumula gina, no? Notice katong study lagi nga gikon ni Sir Ronald Rivera, mga igala, no? Ronald Rivera, no? Katong kwan siya, no? I think sa San Pedro College to nga kwan, mga igala, nagwa sa study na kasagaran sa mga kwan, mga igala, no? Sa mga nalulong or naging dependent sa substance, mga igala, or drugs, mga igala, tungod kanang kwan, kanang naisakit yun sa panguna-una, mga igala, like uban narcissistic, uban depressed, no? Ang more common ang narcissistic, mga igala, it's because tapos sila problema nga na sinatian nga mo'y nag-trigger ana nga problem. So hopefully good, no, kana dapat matambalan ginato ng mga psychological problems, mga igala, no, o along with kaning sa kuano kailangang problema sa substance dependence, mga igala. So anyways, mga igala, watay kong oras ang si Bokper sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao, mga igala, kinukuban Armando Feniquito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas, hangtod sunod na usab, dagang salamat og maayong adlaw kanatong tanan.